여러분 하나님을 존중해 주시죠? Pasti saudara Allah ya. Amin. 그런 마음이 있으시죠? Pasti ada hati di dalam saudara. Amin. 어떻게 존중해야 tapi saya mau bertanya, cara bagaimana saudara menghormati Allah? 하나님 눈에 보이시나요? Apakah saudara bisa melihat Allah? 하는 건가요? Sehingga saudara-saudara bisa memberi salamnya dengan sopan. 안녕하세요. Demikian? Kalau begitu cara bagaimana menghormati Allah? Tapi firman-Nya tidak ada orang yang berarti berarti tidak ada orang yang menghormati Allah. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. 결국 성령이 우리 모든 진리로 인도하시죠. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Amin. 그래서 우리가 성령의 인도하심을 따라 민감함을 순종하는 게 되게 중요하죠. Kita harus peka terhadap pimpinan roh dan menaati Roh Kudus itu sangat penting. 순간순간 우리가 믿는 하나님을 우리 마음에 존중히 여기는 자리로 가는 일. Setiap saat, setiap waktu kita berdiri di mana menghormati Allah. 3일 sangat penting. 3일 상하에 보면 내년의 사람이 나오죠. 사무엘, 1 사무엘 dan 2 사무엘 kita bisa menemukan 4 orang. 하나님을 존중히 멸시했던 사울과 엘리 제사장. Yang menghina Allah, yang tidak menghormati Allah, satunya adalah Imam Eli, satunya adalah Raja Saul. 그 대신 하나님을 존중히 여기는 사람 다윗과 그리고 사무엘에서 있었죠. Juga ada 2 orang yang menghormati Allah, yaitu Nabi Samuel dan Raja Saul. 무엇보다 그 3일 사람을 보면 하나님을 존중히 여긴 사람은 순간순간 주시는 주님의 말씀에 민감하게 순종했다, 정직하게 대면했던 그 사람들이라고 볼 수 있어요. Ketika kita memperhatikan 2 orang yang menghormati Allah, yaitu ke Samuel dan Raja, ciri khas yang sama adalah mereka sangat-sangat peka terhadap firman Allah dan menaati 100%. 사울의 아들, 엘리의 아들들이 제사를 멸시하고 결국 그들의 행동은 하나님을 멸시하는 일이죠. Yaitu anak Eli menghina korban bakaran. Oleh karena itu mereka disebut menghina Allah. 그리고 이제 그 엘리가 또한 자기 자녀를 말리지 못한 것을 하나님께서 두고 심판을 선포하시죠. Karena Nabi Eli tidak mencegah, tidak mengoreksi perbuatan anaknya, oleh karena itu Allah marah padanya. 그래서 3일상 2장 거기 후반부에 보면 그 32절 이하를 쭉 보면 하나님께서 엘리 집안을 멸망하고 하나님 마음에 합한 새로운 제사장을 세우겠다 이렇게 말씀하죠. Di dalam bagian belakang dari 1 Samuel pasal 2, Allah berkata kepada Samuel, ya, Dia akan meniadakan Samuel, kemudian Dia akan memilih salah satu iman yang cocok dengan hati Tuhan. 여러분 그런 말씀을 들으면 어떻게 반응하겠어요? Ketika saudara-saudara mendengar firman Tuhan, bagaimana saudara-saudara akan mereaksikannya? 그래 뭐 그럴 수도 있지, 그러고 넘어가야 돼요. Kita berpikir mungkin bisa terjadi demikian. Apakah kita melewati demikiannya? Enggak. 애통하며 회개를 해야 되죠. Kita harus bertobat dengan sedih hati.
거기 근데 엘리는 별 반응이 없어요. Tapi Eli tidak mereaksikan tentang itu. 사무엘상 2장 하반부에 보면 엘리가 무슨 반응을 했더라 이런 말이 없어요. Kalau kita memperhatikan 1 Samuel pasal 2, kita tidak bisa menemukan kalimat Eli bertobatan, Eli berusaha untuk mengoreksi. Tidak ada kalimat demikian. 3장에 가보면 그 엘리가 이제 사무엘을 통해서 말씀하신 하나님의 음성을 듣게 되잖아요. Kalau pasal 3, Samuel yang masih kecil mendengar suara Tuhan tentang keluarga Eli. 사무엘상 3장 11절 이하를 쭉 보면 하나님이 사무엘에게 이 집안을 멸망할 거라고 또 말씀하세요. Allah berbicara kepada Samuel, Allah akan membinasakan keluarga Eli. 그리고 엘리는 안심에 이제 사무엘을 통해서 그 말을 듣게 되죠. Setelah itu Eli mendengar perkataan Allah melalui Samuel besok paginya. 사무엘상 3장 18절을 보면 사무엘이 그 말을 하자 엘리가 어떻게 반응하는지가 나옵니다. Kalau kita melihat ayat 18, kita tahu bagaimana Nabi Eli mereaksi terhadap firman Tuhan. 여호와는 선하시니 뜻대로 될지어다 이렇게 말합니다. Eli berkata bahwa dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. 아니 자기 집안을 망하게 한다는데 지금 이렇게 말하면 돼요? Coba bayangkan tentang ini, Allah akan membinasakan keluarganya. Bagaimana ia bisa berkata demikian? 여러분 같으면 뭐라고 말하겠어요? Jika andai kata saudara-saudara ada di posisi Allah, apa yang saudara-saudara katakan? 저는 죄를 뒤집어 쓰고 옷을 찢으면서 회개할 것 같아요. Saya berpikir saya akan menimbun abu, setelah itu menyobek baju dan bertobat di hadapan Tuhan. 근데 엘리는 전혀 반응을 안 보입니다. Tapi Eli tidak melakukan seperti itu. 결국 멸망. Akhirnya mereka binasa. 사무엘상 15장에 보면 사울의 그 말씀을 대하는 자세를 보시면 Kalau kita melihat 1 Samuel pasal 15, kita bisa melihat sikap Raja Saul terhadap firman Tuhan. 아말렉을 진멸하라고 그러자 즉각 순종해서 아말렉을 공격하고 승리를 얻었습니다. Ketika Allah memerintah harus menyerang suku Amalek, ia langsung melakukannya dan langsung menghabiskan. 그러나 이제 아각 임금을 살려오고 살치꾼들을 끌고옵니다. Ia menghidupkan Raja Agag dan menangkap dan membawa ke Israel. Juga beberapa binatang-binatang yang gemuk dan baik. 그러면서 자기는 다 순종했나이다라고 이렇게 표현합니다. Setelah itu ia berkata bahwa aku menaati semua. 그러자 이제 그 사무엘이 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 당신은 거역해서 하나님의 왕을 버리셨습니다. 이렇게 22절 23절에 말합니다. Dari ayat 22 dan 23 Samuel berkata kepada mereka, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? 이런 말 들으면 끔찍하게 회개할 것 같은데 사울은 거기에 관심이 없고 사무엘이 자기와 함께 가서 사람들 보는 앞에서 제사를 드려달라고 해도 매원합니다. Seharusnya ketika Samuel mendengar perkataan Samuel, ia harus bertobat dan harus minta maaf. Tapi Saul tidak memperhatikan hal itu, hanya minta kepada Samuel supaya Samuel bersama-sama dengan Raja Saul untuk memberi korban bakaran di hadapan Allah, di depan umum. 당시 백성들이 사무엘이 하나님의 사람이라는 걸 알았고요. Pada zaman itu semua orang tahu Samuel adalah Nabi Allah. 그래서 사무엘이 사울과 함께 제사를 드리면 여전히 하나님이 사울을 인정하는구나 우리 왕으로 이렇게 보이기를 원하는 거죠. Oleh karena itu, jika Samuel bersama-sama dengan Raja Saul untuk memberi persembahan di hadapan Allah, umatnya berpikir kelihatannya Samuel bersama dengan Raja Saul. Oleh karena itu Allah bersama-sama dengan Raja Saul. Raja Saul memikirkan hal itu. 말씀을 멸시하는 것은 하나님의 말씀에 대하여
민감한 반응을 안 갖는 것은 menghina firman Tuhan adalah sikap yang tidak peka terhadap firman Tuhan. 우리가 하나님을 존중히 여기는 하나님이 우리를 존중히 여겨주시는데요. Kita menghormati Allah, maka Allah pun menghormati kita. 일상의 삶에서 성령을 통해 우리가 말씀하시는 것에 우리가 민감함을 가지고 반응할 일이 필요합니다. Ya. Oleh karena itu untuk hidup dengan Roh Kudus kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Sehingga kita bisa menghormati Roh Kudus. 왜 다윗이 비대합니까? Kenapa Daud begitu luar biasa? 죄를 안 지어서 그런 게 아닙니다. Apakah ia tidak berbuat dosa? 엘라자 맞잖아 즉각적으로 돌이킨 겁니다. Tapi ketika ia menunjukkan dosanya, ia langsung bertobat dan langsung berbalik. 그래서 말씀을 인정하고 말씀의 사람이 된 거죠. Sehingga ia disebut manusia firman dan ia disebut manusia yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. 사무엘하 12장을 읽으시죠. Coba lihat 2 Samuel pasal 12. 9절과 10절을 한번 보시죠. 12 ayat 9 dan 10. 하나님 멸시하는 게 뭔지 여기서 다 볼 수 있습니다. Di sini berkata bahwa apa artinya menghina Allah, apa artinya menghina firman Allah. 여기 9절 올라가 있나요? Ayat 9, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang telah dikatakan? Uria orang itu Tuhan biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya 거기 9절을 보면 dari ayat 9. 하나님이 다윗에게 네가 여호와의 말씀을 없이 여겼다 이렇게 표현합니다. Di sini berkata bahwa engkau menghina firman Tuhan, menghina Tuhan. 똑같은 사건을 여호와의 말씀을 없이 여겼다 지금 말하고요. Juga berkata bahwa menghina firman Tuhan. 10절을 보면 Kalau kita melihat 10, 네가 어찌하여 나를 없이 여겼냐 이렇게 표현합니다. di sini berkata bahwa kenapa menghina aku? 하나님 말씀을 없이 여기는 게 곧 하나님을 없이 여기는 거예요. Ketika kita menghina firman, berarti menghina Allah. 바꿔 얘기하면 하나님의 말씀을 존중히 여기는 것이 하나님을 존중히 여기는 사람이에요. Kata lain, ketika kita menghormati firman Allah, berarti kita menghormati Allah. 하나님 안 보이시잖아요. Allah tidak bisa kita lihat. 우리가 어떻게 하나님을 존중해요? Bagaimana kita menghormati Allah? Amin. 성경으로 우리에게 말씀하시는 성경 우리가 민감함을 가지고 Ketika kita peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita, 주님을 내 삶에 그분의 말씀을 생명으로 여기는 것. kita menganggap firman Tuhan adalah nyawa kita. 그래서 민감하게 반응하는 Sehingga kita bertindak secara peka. 여기에 놀라운 승리가 있어요. Di sini ada kemenangan yang luar biasa. 하나님 존중히 여기세요. Ya, saya berharap saudara-saudara semua 하나님 menghormati Allah. 존중히 아멘. 여기실 거예요. Allah akan menghormati saudara. Amin. 아멘. Amin. 저는 그렇게 살아보려고요. Ya, saya berusaha untuk hidup seperti ini. Amin. 네, 제가 보니까 진리에 동의하는 사람은 하나님 뒷받침하시죠. Bagi orang yang menyetujui firman dan melakukan dengan sepenuhnya, Allah akan bertanggung jawab terhadap kehidupan. 사람에게 수치를 당하도록 두지 않아요. Allah tidak membiarkan ia dihina oleh manusia. 필요를 채우세요. Ia memenuhi keperluannya. 구체적으로 인도하세요. Ia memimpin secara teliti. 이게 범사의 주를 인정하는 삶이죠. Ini adalah ciri khas orang yang hidup. 그렇다면 그렇게 하면 주님이 우리를 인정해 주세요. Ciri khas orang yang hidup menghormati Allah. Maka Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan. 아멘. Amin. 자, 이제 그 능력으로 임하시는 성령 충만과 관련해서 나누려고 합니다. Saya ingin membagikan kehidupan dengan kuasa. 이건 성령 세대라고 말하기도 합니다. Ya, ada yang berkata bahwa ini adalah baptisan roh. 우선 몇 가지를 좀 정리하면 첫째, 사도행전에 주로 나타납니다. 사도행전에 주로 이
충만합니다. kepenuhan roh dengan kuasa ini sering dinyatakan di dalam kisah para rasul. 이것은 단순 과거형입니다. Ini dinyatakan masa lalu. 그리고 동사형입니다. Ini menyatakan secara kata kerja. 어떤 사건을 만났을 때 그때 성령께서 순간적으로 충만하게 해주십니다. Ketika kita menghadapi suatu peristiwa dalam waktu yang singkat, Allah memenuhi seseorang. 그렇게 되면 결과로 어떤 사역이 일어납니다. Dan sebagai hasilnya akan terjadi pelayanan. 이 부분의 성령 충만은 성령께서 능력으로 그 순간순간 임하시는 사건입니다. Ini adalah peristiwa yang Roh Kudus hadir kepada seseorang dengan kuasanya. 아까 갈라디아서 3장 5절과 데살로니가전서 3장 4장 8절 살폈습니다. Kita sudah mengamati Galatia pasal 3 ayat 5 dan Tesalonika pasal 5 17. 성령이 오시면 성령이 능력으로 임하시면 어떤 은사가 나타나기도 하고 Ketika Roh Kudus datang kepada kita dengan kuasanya, maka kita bisa menyatakan karunia-karunia Roh. 순간순간 우리가 작성하는 놀라운 일이 일어나죠. Yes. Oleh karena itu, kita bisa menyadari sesuatu. 또한 이 종류의 성령 충만은 어떤 특별한 사역을 감당하거나 역할을 감당하도록 하기 위해 무장시키는 거죠. Allah memperlengkapi kita supaya kita bisa menanggung pelayanan khusus. 누가복음 1장 15절부터 17절까지 보면 새 요한이 엄마 뱃속에서부터 성령으로 충만했다 이런 표현이 있습니다. Kalau kita melihat Lukas 4, Yohanes Pembaptis dari kandungan ibu ia dipenuhi oleh Roh. 그것은 특별한 주의 길을 예비하는 사역을 위해 그에게 그 사역을 감당할 수 있는 기름 부으심이라고 할 수 있습니다. Itu adalah urapan minyak bagi Yohanes Pembaptis supaya ia akan mempersiapkan jalan Tuhan. 구약에서도 이런 얘기를 되게 많이 나오죠. Di dalam perjanjian lama juga seringkali kita menemukan. 성막을 건축하도록 부살레가 우리를 택하고 거기 성령의 기름 부음입니다. Allah memilih Sallah dan Aulia untuk membangun kemah suci sehingga Allah mengurapi mereka. 그리고 사사들에게 성령의 기름 부으심으로 이스라엘 민족을 구원하기 위한 그 역할을 감당하게 하시죠. Allah mengurapi beberapa hakim-hakim supaya mereka akan dipakai untuk Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. 그리고 왕들에게 그리고 선지자들에게 기름 부음이 있죠. Juga ada urapan minyak bagi raja-raja dan bagi imam-imam. 그 다음에 네 번째로는 긴급한 필요를 채우거나 영적으로 긴급한 일을 성취하기 위해 성령님이 임하고 임하십니다. Keempat, Roh Kudus datang dengan kuasanya untuk memenuhi keperluan sesuatu, untuk melakukan pekerjaannya. 사도행전 13장에 보면 바울과 바나바가 바보 섬에 가서 복음을 전하는 장면이 나옵니다. Kalau kita melihat kisah para rasul pasal 13, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di pulau Mabok. 그 가운데 박수무당 엘루마가 복음 전하는 것을 방해하려고 회방하는 일을 합니다. Ya, pada waktu itu ada dukunnya berusaha untuk menghalangi Paulus dan Barnabas yang memberitakan Injil kepada gubernur. 사도행전 13장 9절을 보시죠. Kita mencoba melihat pasal 13 ayat 9. 그 순간에 바울이 성령으로 충만하게 됩니다. Pada waktu itu Paulus dipenuhi oleh Roh. 바울은 이미 성령을 받은 사람이지만 Paulus adalah orang yang suka menerima Roh Kudus. 그 순간에 성령이 능력으로 임했습니다. Tapi pada saat itu Roh Kudus hadir kepada Paulus dengan kuasanya. 여기 충만하다는 말은 그 이례적인 사건입니다. 그 단순 과거형으로. Di sini penuh dengan Roh ini adalah masa lalu, waktunya masa lalu. 그리고 그를 통해 두 가지 Hanya sekali terjadi kepenuhan. 그를 통해 두 가지 은사가 나타납니다.
Dan melalui hal itu Paulus menyatakan dua macam karunia-karunia roh. 믿음의 은사가 나타나서 그에게 앞을 보지 못하게 하고 선포하는 일들이 일어나고 Yang pertama, karunia iman dinyatakan kepada dia sehingga ia memproklamasikan kau akan menjadi buta. 능력 행함의 은사를 통해서 진짜 그가 보지 못하는 일이 일어나면서 총독이 복음을 받아들이게 되는 일이죠. Setelah itu ia bisa menyatakan karunia mujizat sehingga ia tubuhnya tidak bisa melihat. Melalui hal itu gubernur percaya kepada Tuhan. 또 사도행전 4장에 보면 바울이 베드로와 요한이 성전 비문에 앉은 등을 치료하신 사건 때문에 수많은 사람이 돌아와서 잡혀가죠. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh roh, maka ia bisa menyembuhkan orang sakit sejak lahir, orang lumpuh sejak lahir. Melalui mujizat itu banyak orang percaya kepada dia. 사내들 공회에 잡혀가서 말로 할 수 없는 이제 어려움을 당할 만한 상황이 되었어요. Orang sakit dia ditangkap oleh orang Farisi dan orang imam-imam. Setelah itu mereka mengalami kesulitan. 사도행전 4장 8절을 보십시오. Coba melihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8. 바로 그 순간에 사울에게 베드로에게 성령이 충만하게 됩니다. Ya. Kalau ayat 8 berkata bahwa maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. 그리고 아주 그냥 얼마나 설교를 잘하는지 모릅니다. Setelah itu ia menyampaikan khotbah yang hebat. 사람들이 깜짝 놀랍니다. 저 무식한 베드로 어떻게 저렇게 말을 잘하냐. Semua orangnya kaget. Petrus adalah orang Nazaret yang bodoh. Bagaimana ia menyampaikan khotbahnya begitu hebat? 어떻게 그렇게 잘하게 됐을까요? Bagaimana ia bisa melakukan demikiannya? 단순 과거형으로 그 순간에 성령이 능력을 임하신 겁니다. Secara masa lalu Roh Kudus datang kepada dia sehingga ia bisa menyampaikan khotbah baik. 이것은 이미 마태복음 10장에 보면 예수님이 예언한 일이 성취된 거예요. Ini sudah terjadi sesuai dengan janji Yesus. 너희가 관원들에게 잡혀가게 될 거다. 근데 무슨 말 할지 염려하지 마라. 너희 성령께서 할 말을 주시리라. Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya, kau akan tangkap dan dibawa kepada pembesar-pembesar. Jangan takut apa yang kau berbicara, karena Roh Kudus akan memberikan kata-kata di atas mulutmu. 그래서 이 위기를 극복하도록 성령님이 능력으로 임하시는 것입니다. Supaya Paulus dan Yohanes mengatasi masalah itu sehingga Roh Kudus datang dengan kuasa. 우리 안에 자원이 없잖아요. Tapi kita tidak ada bahan apa-apa. 하나님 약한 자리로 강한 자를 부끄럽게 하신다고 했죠. Allah memanggil orang lemah dan memaklumkan orang kuat. 미련한 자를 지혜로운 자를 부끄럽게 Allah 하신다. memanggil orang bodoh dan memaklumkan orang yang berhikmat. 어떻게 미련한 자가 지혜로운 자를 향해서 저들을 부끄럽게 하고 그런 일을 할 수 있을까요? Bagaimana orang lemah akan memaklumkan orang kuat? 성령으로. Melalui Roh Kudus. 아멘. Amin. 그래서 미련하다고 낙심할 이유가 없어요 우리가. Oleh karena itu walaupun kita tidak pintar, jangan takut. Amin. 이게 복음이에요. Karena itu adalah kabar baik. 주님이 오시면 돼요. Jika waktu Tuhan datang, kita bisa melakukan. 스스로 생각할 때 난 좀 미련한 것 같은 그런 손 들어보세요. Nah, jika di antara saudara-saudara, menurut pandangan saya bukan orang pintar, coba katakan. 복이 있습니다. Berbahagialah orang Amin. yang katakan. 근데 다 복 있는 건 아닙니다. Tapi tidak semua orang yang katakan di 저는 미련한 사람을 꽤 많이 봤습니다. Saya sering melihat orang yang bodoh. 근데 그들 중에 많은 사람은 나 미련해, 난 못해, 나 같은 게 뭐래 이런 사람들 많이 봤습니다. Saya sering melihat orang yang berkata bahwa aku bodoh, aku tidak berguna. 보통 우리가 복음을 이해하지 못하면 그런 반응을 보입니다. Jika kita tidak memahami Injil dengan benar, kita bisa menunjukkan reaksinya seperti itu. 그러나 복음을 아는 사람은 자기가 얼마나 미련한지 알지만 그것 때문에 낭망하지 않아요. Ya,
Tapi orang yang sudah tahu tentang Injil, walaupun dia tahu kelemahan dan kebodohannya, tapi tidak pernah 자기가 putus asa. 아멘. 자기가 자체가 알면 할수록 성령을 의지하는 거죠. Jika berapa banyak mengetahui kelemahannya, maka ia lebih berusaha untuk mencari Tuhan. 성령을 생각하면서 항상 복음과 같이 생각해요. Ketika kita berpikir tentang Roh Kudus, kita harus berpikir bersama dengan Injil. 아멘. 복음이 우리에게 어떤 존재인가를 가르쳐 주는 것을 염두에 두어야 우리는 성령을 의지하고 성령의 능력을 기대하고 나갈 수 있어요. Ketika kita memahami Injil dengan benar, maka kita bisa mencari Roh Kudus dan kita bisa bersandar pada Roh Kudus. 아멘. Amin. 제가 한때 그게 열등의식에 빠진 적이 있었어요. Suatu saat saya tenggelam dengan rasa kerendahan diri, rasa 우리 교회 성도들은 불행해요. rasa rendah diri. Oleh karena itu saya selalu berpikir betapa bahayanya 나를 saya 만나가지고 말이야. karena mereka bertemu dengan pendeta seperti aku. 그때 주님께서 저에게 깨닫게 하셨어요. Pada waktu itu Tuhan mengingatkan hal ini kepada saya. 나는 약한 자를 들었어. Aku memakai orang lemah, 약하다고 열등의식에 빠진 사람은 안 써. tapi aku tidak memakai orang yang tenggelam atau rendah diri. 그래서 너 자신의 약함을 보는 데서 눈을 들어 나를 봐야 돼. Oleh karena itu kau harus melihat aku dari mata yang melihat rendah hatimu. 그래서 우리로부터 신장 10절에 나오는 나의 약함과 가난함과 공기를 자랑한다고 했잖아요. Coba melihat 1 Korintus, karena Paulus membanggakan kelemahannya, kemiskinannya, dan kebodohannya. 왜냐하면 내가 연약할수록 그리스도를 의지하고 그리스도 안에서 강하기 때문입니다. Karena saya lemah dan saya bodoh, maka saya mencari Tuhan. Supaya dalam Tuhan saya akan mendapat kekuatan dan kepintaran. 아멘. Amin. 아멘. 자, 계속 좀 더 보시죠. 성령은 그러니까 이 종류의 성령 충만을 우리는 반복적으로 받을 수 있어요. Kita akan menerima kepenuhan Roh ini berulang-ulang, bukan sekali. 우선 베드로를 생각해 보시죠. Kita bisa berpikir tentang Petrus. 베드로는 사도행전 2장에 오순절날 성령으로 충만케 됐죠. Ia dipenuhi oleh Roh pada waktu hari Pentakosta. 아까 사도행전 4장 8절에 보면 성령으로 또 충만케 됐습니다. Nah, di dalam pasal 4, kisah para rasul pasal 4 ayat 8, ia dipenuhi Roh lagi. 또 사도행전 4장 31절을 보면 또 성령으로 충만케 되는 일이 일어납니다. Ketika kita membaca kisah para rasul pasal 4 ayat 28, ia dipenuhi lagi. 성령 충만을 위해 사내들이 공회에서 훈련한 이후에 이제 두려운 마음에 함께 모인 성령 충만을 그들이 기도했습니다. Setelah Petrus dan Yohanes dilepas dari Sanhedrin, maka mereka berkumpul dan berdoa lagi. Pada waktu itu dipenuhi Roh lagi. 한편으로 우리가 이 종류의 성령 충만하기를 기도하는 것은 성경전입니다. Ya. Dengan demikian, ketika kita terus-menerus berdoa untuk kepenuhan Roh, ini adalah Alkitabiah. 그 기도의 응답으로 또다시 성령께서 강력하게 능력으로 임하셨습니다. Sebagai jawaban doa mereka, Roh Kudus hadir dengan kuasanya. 오순절의 사건은 구속사적인 유일한 사건입니다. Ya. Memang peristiwa hari Pentakosta itu adalah hari istimewa sekali terjadi. 그러나 오순절과 같은 성령의 역사가 반복해서 나타날 수 있다는 겁니다. Tapi pekerjaan Roh Kudus seperti hari Pentakosta bisa terjadi berulang-ulang dalam sejarah gereja. 그래서 하나님의 백성들로 하여금 다시 소성을 시키시고 Sehingga Allah memperlengkapi umat Allah lagi. 위기의 순간에 능력을 부어주셔서 Dan memberikan kuasa dalam keadaan yang krisis. 또 지혜를 부으셔서 Dan memberikan hikmat kepada kita.
능히 이기게 하시는 거죠. sehingga kita bisa menang dia. 여러분 이 종류의 성령 충만 사모하십니까? Apakah saudara-saudara juga rindu menerima kepenuhan roh ini? Amin. Amin. 이런 기도 이렇게 기도하는 거 들어보셨어요? Apakah saudara-saudara pernah 성령이 오시옵소서. seperti ini? Hadirlah Roh Kudus. Ya. 예. 바로 성령의 능력으로 우리 가운데 임하여 달라는 기도가 바로 이 종류의 성령 충만을 말하는 것입니다. Ketika kita berdoa hadirlah Roh Kudus, itu berarti kita merindukan kepenuhan Roh Kudus ini. 저의 삶을 돌아봐도 반복적으로 성령 충만한 역사들을 통해서 제 신앙이 이렇게 놀라운 회복이 일어나는 일들이 있었습니다. Dalam pengalaman saya melalui kepenuhan roh seperti ini, iman saya bertumbuh dan kuasa saya semakin sering dinyatakan. 최근에 지난 8월 17일 날 한국에 부흥이 일어난 기념 집회가 있었었는데 제가 거기 강사로 서게 됐습니다. Pada waktu bulan Agustus yang lalu saya menjadi pembicara di dalam KKR. di dalam KKR, sebuah KKR. 그리고 난 다음에 등이 아파서 8월 18일 날 병원에 갔더니 대상포진이 걸렸어요. Dan setelah itu saya merasa sakit pahunya, maka saya pergi ke rumah sakit, ternyata saya mengalami penyakit hampa, desangposin. Ada bintik-bintik yang campak. Ya, campak. semacam cacat, tapi sangat-sangat sakit. Herpes. Saya sakit sekali. Terima kasih. 어쨌든 별로 안 중요합니다만. 네, 그러고 나서 한 5시간 정도 돼가지고 다른 곳에 또 그 YM 집회가 있어서 거기 올라가게 됐습니다. Setelah selesai KKR, saya mengambil mobil di Marak untuk memimpin KKR di tempat lain. 그리고 그날 밤에 자다가 일찍 자기 시작했는데 11시 반쯤 눈을 뜨면서 회개가 터지기 시작했어요. Pada waktu malamnya saya tepat tidur, tapi pada waktu kira-kira jam 11 malam saya bangun dan saya bertobat di hadapan Tuhan. 제가 그 전날 설교했던 그 설교를 가지고 너 첫사랑이 있냐? 너 하나님과 친밀하냐? 우리 사실 돌아가야 된다 이런 설교를 했는데 Kemarinnya saya menyampaikan khotbah, kita harus memulihkan kasih semula. Apakah kau mengasihi Allah? Apakah sudah bertobat dan sudah berusaha untuk kembali kasih semula? Saya menyampaikan khotbah demikian. 제가 한 설교를 가지고 성령님이 저를 드러내시기 시작했어요. Tapi Roh Kudus menunjukkan saya melalui khotbah yang saya sampaikan. 제가 2시간 반쯤 회개했어요. Kira-kira 2,5 jam lamanya saya bertobat di hadapan Tuhan. 그리고 그날 이후로 계속해서 하나님께서 저를 들춰내시고 하나님 중심적인 삶으로 돌이키는 정말 많은 일들이 일어났어요. Dan sejak saat itu Roh Kudus selalu membimbing saya supaya saya kembali ke realita iman dan saya berusaha. 그날 성령께서 저에게 충만하게 하셔서 그 능력으로 임하셔서 저의 상태를 깨닫게 하고 중심에 돌이키게 하고 저희 교만을 회개하게 하는 놀라운 은혜가 있었어요. 그날 이후로. Dengan demikian, Roh Kudus datang kepada saya dan menunjukkan dosa saya dan mendorong saya bertobat dan mendorong saya berbalik dari kehidupannya. Sejak saat itu, seringkali Tuhan membimbing saya. 그 집회가 상당히 큰 집회였는데 그 집회를 주최한 분이 나중에 제 이야기를 듣고 다른 사람은 몰라도 목사님은 확실히 부흥을 경험했다고 그랬어요. Beberapa hari kemudian ada salah satu panitia yang menyiapkan KKR itu mendengar pengakuan saya. Ia berkata kepada saya, walaupun orang lain tidak mengalami KKR, tapi benar-benar pendeta mengalami KKR. 능력으로 임하시는 성령 충만은 부흥과 관련이 있어요. Kehadiran roh dengan kuasa ada kaitan dengan
pertumbuhannya. 그 에즈벨리 부흥에 대해서 들어본 적이 있어요. Apakah saudara-saudara tahu tentang KKR yang terjadi di Edinburgh di Amerika? Kuset. 바로 인도네시아의 멘테니 선교사, 그 인도네시아 교수님이죠. 예, 그런 선교사를 통한 그런 부흥 이야기를 제가 들었습니다. Saya pernah mendengar KKR yang terjadi di Kupang yang dipimpin oleh misionari McKenzie. 하나님의 부흥이 일어날 때 사람들이 죄를 회개하고 근본적으로 삶이 변화되는 놀라운 일이 일어나죠. Ketika terjadi KKR dari Allah, banyak orang akan bertobat dan akan berbalik dari cara hidup mereka. 부흥은 어느 교회에 혹은 어느 지역은 나라에 임하면 술집이 문을 닫고 감옥이 비고 그 다음에 사람들의 삶에 근본적인 변화가 일어나는 놀라운 일이 일어나요. Ketika terjadi KKR Allah di sebuah kota dan di sebuah negara, maka toko menjual alkohol akan tutup, penjara-penjaranya menjadi kosong. Dengan demikian, kehidupan manusia akan berubah secara total. 인도네시아에 그런 부흥이 임하기를 소망합니다. Saya berdoa dan berharap di Indonesia juga terjadi KKR demikian. Amin. Amin. 전에 미국에 이거 능력으로 임하신 성령 충만과 관련해서 Ini berkaitan dengan kedatangan Roh Kudus dengan kuasa. 그래서 이런 능력으로 임하시는 성령 충만에는 어떤 현상이 따라올 수 있어요. Oleh karena itu, jika ada kehadiran Roh Kudus dengan kuasa, pasti menyatakan gejala-gejalanya. 마틴, 조나단 에드워드가 쓴 부흥을 원하는 도전만을 내려야 한다는 책. Ada salah satu buku berjudul adalah membuang konsep lama untuk mengalami KKR. 부흥이 말할 때마다 현상이 안 일어난 적은 거의 없었다. Dan ia berkata bahwa ketika terjadi KKR Allah selalu ada gejala-gejala. 물에 젖은 손으로 전기를 만지면서 가만히 있을 수는 없잖아요. Ketika kita memegang listrik yang hidup dengan tangan yang basah, tidak mungkin berdiam diri. 능력이기 때문에 성령이 막 손을 떨기도 하고 물기도 하고 또 막 쓰러지기도 하고 이런 현상이 나타날 수 있어요. Karena kehadiran Roh Kudus dengan kuasa, oleh karena itu ada yang menangis, ada yang gemetar, ada yang berteriak, ada yang jatuh, bisa terjadi. 저 안에 SD를 통해 우리 50년 동안 부흥이었는데 Melalui pemerintah John Wesley, ada KKR terjadi di England selama 50 tahun lama. 웨슬리가 설교를 할 때 사람들이 의자 밑에서 막 물밭으로 굴러 떨어지는 일이 벌어졌어요. Ketika pendeta Wesley menyampaikan khotbah, ada beberapa orang jatuh dari kursinya dan mereka guling di lantai. 그러니까 어느 날 그 어떤 정신과 의사가 이건 체면인 것 같다. 내가 조사를 해봐야 되겠다. 그리고 그날 제 의자 저 뒤에 와서 이렇게 앉아서 Oleh karena itu salah satu dokter psikologi berpikir, ini mungkin ada sesuatu. Oleh karena itu saya akan mati. Sehingga dia patahkan duduk di belakang. 근데 요한에스의 일기에 보면 그날 제일 먼저 그 정신과 의사가 의자에서 굴러 떨어졌어요. Melalui diary John Wesley berkata bahwa pada hari itu yang pertama jatuh dan berguling lantainya adalah dokter psikologi. 그리고 회개한다. 근데 이건 진짜다. 이건 성령의 역사다. 이렇게 말했다. Setelah ia bertobat, ia menulisnya bahwa ini adalah benar-benar Roh Kudus tahan. 왜 그런 현상이 일어나는지 우리는 다 알 수 없어요. Memang kita tidak tahu kenapa gejala-gejala ini terjadi. 현상이 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. Bisa terjadi ada gejala, bisa tidak terjadi gejala. 현상이 있어야 은혜 받는 것도 아니고 없어서 은혜 못 받는 것도 아니에요. Kita tidak bisa berkata bahwa ada kasih karunia Tuhan karena ada gejala.
juga kita bisa berkata bahwa tidak ada kasih karunia karena tidak ada kesalahan. Ya. 제가 첫 시간에 제가 전에 섬겼던 교회에 있었던 일을 얘기했죠. Hari pertama saya sudah menyaksikan apa yang saya alami di gereja pertama yang saya layani. 제 아내는 춤을 못 추는 사람입니다. Sebenarnya istri saya tidak bisa menari-nari. 제가 농담으로 저주받은 반전이다 이렇게 말했는데 Oleh karena itu, 저주받은 반전. panjang. 반전. Ya. Oleh karena itu saya secara humor berkata bahwa kau adalah lutut yang dikutuk. 춤을 못 춘다는 얘기예요. Artinya dia tidak bisa menari-nari. 근데 제 아내가 막 춤을 췄어요. 이렇게 성령님이 하시면서. Tapi ketika Roh Kudus datang, istri saya mulai menari-nari. 예. 그뿐만 아니라 사람들은 막 울고 통곡하고 막 발발발 떨고 그래서. Tapi banyak jemaat, ada yang menangis, ada yang bertobat, ada yang bergemetar di hadapan Tuhan. 어떤 사람은 막 그냥 자기 머리를 바닥에 두고 Tapi ada yang juga memukul kepalanya di lantai 회개하면서. sambil bertobat. 왜 그래요? Kenapa melakukan? 몰라요. Kita tidak tahu. 근데 성령이 마음이 이런저런 현상이 있을 수도 있다는 거예요. Tapi yang pentingnya adalah ketika Roh Kudus datang kepada kita, kita bisa mengatakan gejala-gejala. 우리 능력으로 임하신 성령 충만을 보다가 보면 그런 일들이 많이 나타나게 하죠. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi aku dengan kuasa, maka kita bisa menyatakan gejala. 아멘. 제가 한국의 어느 그 큰 교회, 서울에 있는 큰 교회에 어제 보니까 2009년부터 지금까지 계속 가서 강의하는데요. Saya selalu mengunjungi sebuah gereja yang cukup besar di Korea Haleluya. untuk mengajar firman Tuhan ini. 이런 성령에 대하여 강의하는데요. Saya mengajar tentang Roh Kudus seperti ini. 거기 가면 이렇게 거기 가서 성령님이 능력으로 임하여서 기도 사역하다 보면 진짜 많은 분들이 막 난리 나는 어떤 현상들이 많이 나타납니다. Setelah saya mengajar tentang teologi Roh Kudus, setelah itu saya mengajar semua hadirin berdoa bersama-sama supaya untuk mengalami kepenuhan Roh dengan kuasanya. Pada waktu itu banyak orang mengalami kuasa Roh Kudus. 그래서 한 번 목사님이 이게 어떻게 된 거냐고 저한테 그랬어요. Suatu hari kepala sidangnya telepon kepada saya, pendeta, apa ini? 근데 그럼에도 불구하고 그래서 이제 더 이상 못 가겠구나 싶었는데 계속 지금도 가면서 사람들이 놀라운 변화가 그 시간에 일어난다고 얘기했어요. Karena pendetanya telepon kepada saya, maka saya berpikir, mungkin saya tidak diundang lagi. Tapi sampai sekarang saya diundang dan saya mengajar. Tapi anehnya adalah orang-orang yang mengalami kuasa Roh sudah menyatakan perubahan yang besar. 그리고 치유도 일어나요. Dan mereka 자, 능력으로 임하신 성령, 그러니까 아까 내주하시는 성령님에 대하여 에베소서 4장 30절은 성령을 근심케 하지 말라 이렇게 하고 있어요. tadi saya sudah jelaskan ya, Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oleh karena itu kita harus berusaha jangan mendukatkan Roh Kudus. 이 말은 원어를 찾아보면 성령을 분노케 하지 말라, 슬프게 하지 말라, 고통스럽게 하지 말라 이런 의미입니다. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, kita tidak boleh menghina Roh Kudus, tidak boleh memarahi Roh Kudus, tidak boleh menyedihkan Roh Kudus. 이건 매우 심각한 일입니다. Hal ini sangat-sangat serius. 사실 그 이사야 63장에 보면 성령을 근심케 함으로 말미암아 성령님이 떠나가는 일들을 볼 수 있습니다. Di dalam Yesaya 63, ketika kita mendukatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus meninggalkan seseorang. 그래서 하나님의 백성들이 어려움 당하는다는 거예요. Sehingga mereka mengalami kesulitan yang cukup besar. 데살로니가 5장 19절에 보면 능력으로 임하시는 성령과 관련해서 성령을 소멸치 말라고 말씀합니다. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 berkata bahwa berkaitan dengan roh, dengan kuasa, kita harus
harus hati-hati supaya tidak memadamkan roh. Tidak memadamkan roh. 그러니까 우리가 능력으로 임하시는 성령의 역사를 환영하지 않거나 또 성령의 그런 어떤 은사가 나타나는데 무시하게 되면 성령의 불을 끄는 일을 하게 되는 것입니다. Yaitu ketika kita mengabaikan kuasa roh atau tidak menyambut hangat Roh Kudus dengan kuasa roh, maka kita akan memadamkan api Roh Kudus. 오늘날 교회 가운데 어떤 교회는 말씀을 강조하면서 이렇게 성령을 소멸하는 죄를 범하는 성령을 무시하는 그런 교회들이 많습니다. Seringkali saya melihat gereja yang mementingkan firman Tuhan, tapi tidak mementingkan Roh Kudus. Oleh karena itu mereka sedang menghina Roh Kudus. 어떤 교회들은 성령의 동행만 강조하는 교회들이 있습니다. Ada gereja yang mementingkan kebersamaan Roh Kudus. 어떤 교회들은 성령의 동행에 관심이 없고 능력에만 관심이 있습니다. 은사, 능력 여기에만 관심이 있는 교회입니다. Ada beberapa gereja yang tidak memperhatikan kebersamaan Roh Kudus. Kebersamaan Roh Kudus, tapi hanya mementingkan kuasa Roh Kudus. 이거 안 됩니다. Ini tidak boleh. 우리는 양면성의 진리를 기억해라. Kita harus mengingat kebenaran yang dua segi satu logam. 주님이 의도하신 교회는 성령과 동행함과 동시에 성령의 능력으로 사역을 감당하는 교회여야 합니다. Gereja yang diharapkan oleh Yesus Kristus adalah gereja yang mementingkan kehadiran Roh Kudus dan mementingkan kuasa Roh Kudus. 이런 교회가 세워지면 목회자들이 그런 신학적 이해를 분명히 가지고 있어요. Untuk mendirikan gereja demikian, pertama-tama kepala sidang memiliki teologi Roh Kudus dengan benar. 그래서 여러분이 중요합니다. Oleh karena itu peran saudara-saudara itu sangat penting. Amen. Karena itu kami datang dari Korea. Amen. 자, 이제 남은 시간 동안 성령의 은사와 관련해서 아주 나누겠습니다. Sekarang kita akan membagikan karunia roh. 우선 은사에 대한 바른 이해, 기본 이해가 정말 중요합니다. Yang pertama kita harus memiliki konsep yang benar terhadap karunia roh. 첫 번째로 첫째 은사는 믿음으로 받습니다. Yang pertama kita menerima karunia roh dengan iman saja. 갈라디아 3장 2절과 5절을 보면 우리가 성령 2절과 5절 다시 한번 읽어보겠습니다. Galatia pasal 3 ayat 1 dan 5. 그 읽기 전에 한국에는 이런 전설, 이런 이야기가 있습니다. Sebelum membaca ini di Korea ada pepatah seperti ini. 은사를 받으려면 산에 가서 나무 하나를 뽑을 만큼 씨름하면서 기도해야 된다. Untuk menerima karunia-karunia roh, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai mencapai satu pohon. 저도 산에 가서 기도한 적이 있습니다. Oleh karena itu saya pernah naik gunung dan berdoa. 이렇게 여름에 이런 나무를 입고 산에 갔습니다. Pada waktu musim panas saya pakai jas seperti ini, ya. Kemudian naik gunung. 제가 욕심이 있어갖고 큰 나무를 잡았습니다. Keinginan saya besar, oleh karena itu saya pegang pohon yang besar. 이 나무를 뽑으리라. Aku akan cabut pohon ini. 이 정도가 아니라 이 정도 되는 나무입니다. Bukan ini ya, besar seperti ini. 그리고 밤새 기도했습니다. Panjang 은사 주세요. kiranya Tuhan memberikan karunia roh. 그리고 막 안 넘어져서 막 끌어안고 막 씨름했습니다. Walaupun saya menggoncangkan pohon, tapi pohonnya tidak takut. 날이 밝아와서 보니까 Saya peluk kemudian saya berdoa. 날이 밝아와서 보니까 Setelah matahari terbit, saya melihat 감축을 하나도 안 넘었어요. ternyata semua kancingnya hilang. Wah. Kancing saya hilang, bukan pohonnya jatuh. 성경은 은사를 믿음으로 받는다고 합니다. Alkitab berkata bahwa kita menerima karunia roh dengan iman. 갈라디아 3장 2절에 율법의 행위로가 아니라 듣고 믿음으로라고 말합니다. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 2 berkata bahwa
5절도 Kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ayat 5 berkata bahwa apakah ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? 믿음으로 받습니다. Kita menerima dengan iman. 동의하시죠? Apakah saudara-saudara setuju? 아멘. 그럼 우리는 아무 일도 안 해도 되냐? Nah, kalau itu, apakah kita tidak boleh Amin. melakukan apa-apa? Tidak. 고린도전서 12장에 보면 또 12장 31절 또 14장에 보면 반복해서 사모하라 이렇게 말하고 있습니다. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 awal dan akhir berkata bahwa kau harus berusaha. 성령의 은사를 우리는 사모해야 합니다. Yang pertama kita harus merindukan karunia-karunia, 아멘. mengharapkan karunia-karunia. 우리가 기도하는 통로를 통해서 사모함으로 하나님 앞에 은사를 구할 수 있어야 합니다. Melalui saluran doa kita harus merindukan karunia roh kepada Allah. 그러나 내가 기도했기 때문에 받았다라고 말하는 건 틀립니다. Walaupun kita berdoa demikian, kita tidak boleh berkata bahwa karena saya berdoa maka saya menerima. Itu juga salah. 만약 자기가 기도해서 받았다고 생각한다면 자기 공로를 내세워서 사람들에게 오롯이가 자부심을 가질 겁니다. Kalau kita berkata bahwa karena saya berdoa maka saya menerima karunia roh, oleh karena itu kita bisa jatuh dalam kesombongan. Karena Ya. melalui usaha saya, melalui perbuatan saya menerima. 야. 은사라는 말은 영어로 기프트, 선물을 가지고 Karunia adalah anu pemberian. pemberian. Karunia itu adalah pemberian, hadiah. 두 번째, Yang kedua, 은사는 성령의 나타남. karunia roh adalah penyataan roh. 전통적으로 은사를 소유의 개념으로 은사라고 말합니다. Banyak orang berpikir karunia roh adalah sebagai milik seseorang. 은사를 그리스도의 몸의 지체로서의 역할로 이해합니다. Ya. Seringkali kita memahami karunia roh adalah salah satu peran dari anggota tubuh Kristus. 고린도전서 12장 27절 이하에 보면 너희는 그리스도의 몸이요 각 지체의 부분이라고 말하면서 몇 가지를 세웠다 이렇게 표현하죠. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 berkata bahwa Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. 그래서 교회 중에는 누구는 뭐 사도, 선지자, 교사, 능력 행하는 자 등등 이런 역할을 감당하는 지체이다라고 이렇게 말합니다. Dan di sini berkata bahwa ada rasul, nabi, pengajar dan beberapa jabatan-jabatan yang berperan sebagai anggota tubuh. 신약 성경에서 은사와 관련해서 네 군데에 나옵니다. Di dalam perjanjian baru ada 4 kitab, 4 yang berkaitan dengan karunia-karunia. 사도행전 12장부터 14장까지. 고린도전서 12장부터 14장. Di dalam 1 Korintus pasal 12, 13, 14. 그 다음에 로마서 12장. Di dalam Roma pasal 12. 그 다음에 에베소서 4장. Di dalam Efesus pasal 4. 그 다음에 베드로전서 4장. Di dalam 1 Petrus pasal 4. 적어도 고린도전서 12장에 나오는 은사, 성령의 9가지 은사는 그런 어떤 소유의 개념이 아닙니다. Paling sedikitnya 9 macam karunia-karunia roh yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 bukan konsep milik seseorang. 로마서 12장에 나오는 7가지 은사는 소유의 개념으로도 이해할 수 있습니다. Memang di dalam Roma pasal 12 ada karunia-karunia ini konsepnya milik seseorang. 그러나 고린도전서 12장에 나오는 은사 9가지 은사는 방언의 은사를 제외한 다른 모든 은사를 우리 마음대로 활용할 수가 없습니다.
Tapi 9 karunia roh yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12 bukan kita paham sebagai milik seseorang kecuali bahasa roh. Bahasa roh kapan saja pun kita bisa pakai. Tapi yang lainnya tidak bisa menyatakan sesuai dengan kehendak kita. 제가 어떤 때 이제 가끔 치유 은사가 나타나는데요. Kadang-kadang saya bisa menyatakan karunia kesembuhan. 한 번은 예배를 드리는데 어떤 분이 막 기침을 했어요. Ketika saya memimpin ibadah, seorang jemaat terus batuk terus. 그래서 나사렛 예수 이름으로 기침을 떠나가라 이렇게 설교하다가 그랬어요. Ya. Sementara saya menyampaikan khotbah, saya memproklamasikan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, batuknya berhenti. Saya memproklamasikan. 그랬더니 기침이 그냥 또 멈춰버렸어요. Tiba-tiba batuknya berhenti. 그리고 열이 났는데 열도 그 순간 떠나갔어요. Dan ia berkata bahwa pada waktu batuk ada ketangkasan. Tapi itu pun hilang. 맨날 이런 일이 일어나면 얼마나 좋겠어요. Betapa enaknya kalau saya selalu menyatakan mujizat ini setiap waktunya. 가끔 그래요, 가끔. Tapi kadang-kadang terjadi. 근데 그러고 나서 집에 갔더니 우리 아들이 아팠어요. Ya, setelah selesai khotbah saya pulang, ternyata anak laki-laki saya sakit. 그렇다면 제가 은사가 제게 있다면 제가 아들을 위해 더 열심히 기도하겠습니까? 성도를 위해 더 열심히 기도하겠습니까? Menurut pikiran saudara-saudara, mana yang lebih serius saya berdoa untuk anak saya atau untuk jemaat saya? 뭐 말할 수는 없습니다. Mungkin tidak bisa berbicara ya. 그렇지만 제가 제 아들을 위해 기도했습니다. Tapi saya berdoa untuk anak saya. 나눠야 되잖아요. Tapi 안 나와요. anak saya enggak setuju. 그래서 내 병원에 데리고 가요. 그리고 잤어요. Oleh karena itu saya bilang besok mari kita ke rumah sakit ya. Setelah itu saya tidur. 근데 제 아내가 계속 들고 기도해서 결국 치유됐어요. Tapi istri saya terus pegang anak saya dan mendoakannya, akhirnya ia sembuh. 제 아내가 정말 믿음이 좋아요. Karena iman istri saya lebih tinggi daripada saya. 제가 여기서 우리가 말하고자 하는 것은 은사는 마음대로 활용할 수 없다는 거예요. 소유의 개념이 아니라는 거예요. Yang saya maksud adalah karunia roh bukan konsep milik seseorang. Berarti kita tidak bisa menggunakan sesuai dengan kehendak kita. 은사를 소유의 개념으로 이해한다면, 거듭날 때 우리에게 주어진 개념으로 이해한다면 우리는 은사를 사모할 이유가 없어요. Jika kita memahami karunia-karunia roh sebagai konsep milik seseorang, maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita setelah menerima karunia-karunia roh, kita tidak usah merindukan karunia-karunia roh. Kita tidak berusaha untuk menerima karunia-karunia roh. 소유의 개념이 하나였다면 성령의 나타남으로서의 은사로 이해해야 된다고 봐요. Jika kita tidak percaya sebagai konsep milik seseorang, kita harus memahami konsep penyataan roh. 이것을 상황 이론이다 이렇게 표현해요. Ada yang berkata bahwa ini adalah teori keadaan. 어떤 필요한 순간에 성령께서 우리 가운데 은사를 나타내시는 거죠. Ketika ada keperluan, pada waktu itu Roh Kudus menyatakan dirinya untuk melakukan. 고린도전서 12장 7절을 보시죠. Coba melihat Korintus pasal 12 ayat 7. 그 성령을 각 사람의 성령의 나타남을 주심은 유익하게 하려 하십니다. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. 그리고 8절에 보면 그 성령의 나타남이 무엇인지를 9가지로 설명합니다. Setelah itu pernyataan itu apa dijelaskan dengan 9 macam karunia. 은사를 말합니다. Menunjukkan karunia-karunia Roh. 고린도전서 14장 26절을 한번 보십시오. Coba melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 26. 초대교회 예배가 여기 나옵니다. Ya, di sini menunjukkan bahwa ibadah gereja mula-mula. 거기 형제들 어쩌고 너희가 모일 때에 그 예배를 가르칩니다. Di sini berkata bahwa bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul
찬송 시인은 경배를 오늘날 경배 찬양을 얘기하고 Ya, di sini hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur ini adalah menyembah. 가르치는 말씀 설교를 얘기하고 Yang lain pengajaran ini menunjukkan khotbah. 그리고 계시도 방언도 통역함도 있다 그랬어요. Di sini ada karunia bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh dan bernubuat. 그리고 그 목적은 덕을 세우기입니다. Tujuannya adalah membangun. 여기 덕을 세운다는 말은 성도를 세워준다, 건축한다 그런 의미. Membangun adalah membangun membangun tubuh Kristus. 여기 나타남이라는 말은 춤추는 손이라는 그 단어의 두 단어의 합성어입니다. Di sini pernyataan Allah adalah terdiri dari dua kata, yaitu tangan dan menari, yaitu tangan yang menari. 오케스트라를 지휘하는 지휘자가 지휘를 하다가 퍼스트 바이올린이 연주를 시작하고 세컨드 바이올린 뭐 이렇게 각기 연주를 하는 것과 같은 의미입니다. Sama seperti seorang kontak yang memimpin instrumen musik ya, ketika ia menunjukkan biolanya mana? Ketika ia menunjukkan cello, ia bermain cello. Ini adalah tangan yang menari. 우리가 모일 때 성령께서 운행하시는 가운데 어떤 사람에게 이 성령의 은사를 나타나실 때 예언을 하고 Ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, Roh Kudus menunjukkan seseorang bahwa ia bernubuat. 어떤 사람에게 방언을 하고 어떤 사람에게 그 방언을 통역하는 은사가 나타나는 거죠. Ya. Ada seseorang yang berbahasa roh dan ada seseorang yang menyatakan karunia menerjemahkan bahasa roh. 성경에 나타나는 방언은 두 가지 방언이 있죠. 기도로서의 방언과 예언으로서의 방언. Kalau di dalam Alkitab ada dua macam bahasa roh. Ya, satunya adalah bahasa roh untuk berdoa dan bahasa roh untuk bernubuat. 기도로서의 방언은 통역이 필요 없지만 여기 공동체 가운데 예언으로 주신 방언에는 통역이 함께 가야 돼요. Bahasa roh untuk berdoa tidak perlu diterjemahkan, tapi bahasa roh untuk bernubuat harus diterjemahkan. 네. 이거를 체험적으로 경험한 적이 있어요. Saya pernah mengalami hal ini. 1997년에 필리핀의 목회자 세미나에 간 적이 있어요. Ya, tahun 1997 saya melayani di Filipina untuk pendeta-pendeta di sana. 그때 홍콩에 제키 플린저라고 하는 분의 사역팀이 왔어요. Pada waktu itu Jack Flinger, salah satu tim dari Hong Kong datang di Filipina. 그분들이 팀이었어요. Mereka beribadah seperti ini. 세계적인 찬양 사역자들이 거기에 함께 했었는데 Pada waktu itu ada satu tim musik yang hebat di internasional yang datang bersama. 앞에서 찬양을 인도하면 어떤 그 홍콩의 제키 플린저 팀이 이렇게 뭐 종이에다 써가지고 제키 플린저 앞에 와서 보여줬어요. Pada waktu tim musiknya memimpin pujian, ada seorang yang membawa kertas yang tertulis itu diserahkan kepada pendeta Jack Flinger. 그러면 이제 제키 플린저가 고개를 끄덕이면 앞에 나와서 이제 음악이 좀 줄어들 때 이걸 읽기도 하고 말하기도 했어요. Ketika pendetanya setuju memberi isyarat oke, waktu itu ada yang datang dan membaca dan akan berbicara sesuatu. 시편을 읽기도 하고 Kadang-kadang membaca Mazmur, 또는 어떤 감동을 읽기도 하고 juga menyampaikan apa yang Tuhan berbicara kepada. 그렇게 한 시간쯤 찬양하면서 이제 했는데요. Dengan demikian selama 1 jam mereka beribadah. 마지막 날에 한 1,500명쯤 모였는데 Hari yang terakhir kira-kira 1.500 orang berkumpul. 제가 목회자로서 목회를 하느라고 집중하면서 자녀들을 잘 못 돌본 것에 대한 그런 생각이 나서 제가 마음이 많이 아팠어요.
Ya, pada waktu itu saya merasa sedih karena sebagai pendeta tidak mengurus anak saya dengan baik ya. 자녀들을 사랑으로 잘 섬기지 못한 것에 대한 마음 아픔. Karena merasa sakit hati karena tidak banyak mengasihi anaknya. 그래서 거기 거리로 나갔어요. 그 당시에는 핸드폰도 없던 시기니까 좀 전화라도 해가지고 아이들에게 사랑한다는 말을 해주고 싶었었지만 전화를 찾을 수가 없었어요. Oleh karena itu saya keluar untuk telepon kepada anak saya. Melalui telepon saya ingin menjelaskan, mengucapkan saya mengasihimu. Karena pada zaman itu belum ada HP. 그래서 10분쯤 지나 다시 한 5분쯤 찾아 헤매다가 다시 들어와서 딱 섰는데 kira-kira 5 menit saya mencari telepon tapi tidak menemukan. Maka saya kembali ke ruang itu. 그 중에 한 사람이 나와서 이렇게 예언을 했어요. Ketika saya berdiri, ada satu orang yang menyampaikan dua seperti ini. 여러분 중에 목회하느라고 자녀를 못 돌본 것에 대해 마음 아픈 사람이 있으십니다. Ia berkata bahwa di antara saudara-saudara ada orang yang sedang merasa sedih karena tidak mengurus anak dengan baik sebagai keberhasilan pendeta. 내가 너의 마음 아픔을 안다. Aku tahu kesedihanmu. 내가 너희 자녀들을 책임지겠다. Aku akan menanggung anakmu. 내가 너희 자녀들을 위로하고 내가 너희 자녀들을 돌봐줄 것이다. Aku akan menghibur anakmu dan aku akan mengurus anakmu. 누구에게 하신 거야? Kepada siapa dia bernubuat? 1,500명이 오네. Kira-kira di 1.500 예언한 사람은 홍콩 사람이에요. yang bernubuat adalah orang Hong Kong. 내 상황에 전혀 알리가 없어. Memang ia tidak tahu keadaan saya. 제가 그냥 뒤집어졌어요. Pada waktu itu saya berbalik. 얼마나 울었는지 몰라요. Saya sangat-sangat menangis. 이게 초대교회에 일어났던 일이에요. Hal ini terjadi di gereja mula-mula. 얼마나 위로가 되는지 몰라요. Saya sangat-sangat dihibur. 지금도 그 약속을 가지고 있어요. Saya masih memegang janji itu. 그래서 제가 저희 자녀들을 주님께 맡기고 필요 채우시는 걸 신뢰하고 지금까지 하나님 기가 막히게 채워오시는 걸 경험해요. Oleh karena itu saya percaya pada Tuhan dan saya menyerahkan anak saya kepada Tuhan. Sampai hari ini saya sering melihat Allah memenuhi keperluan anak saya. 그 뒤에부터 제가 예배 자리에 갈 때 성령님이 어떻게 우리 가운데 일하시는지를 지금 주시해 보려고 해요. Setelah peristiwa itu saya selalu memperhatikan bagaimana Roh Kudus berbicara, bagaimana Roh Kudus berbicara kepada saya. 어떤 때는 예배에 부름 시작하려고 섰다가 허리 아픈 사람 일어나세요. 기도사역까지 했어요. 뭐 이런 적도 있고요. Oleh karena itu, ketika saya memulai ibadah, tiba-tiba saya berkata bahwa jika di antara saudara ada orang yang sakit pinggang, silakan berdiri. 어떤 때는 관계로 인해서 이렇게 아픔이 있는 사람 나오세요. 그래서 그냥 설교하다가 중간에 그런 거 하고. Kadang-kadang di tengah menyampaikan khotbah saya memanggil orang-orang yang sedang mengalami kesulitan karena masalah hubungan dengan orang lain. Silakan kamu depan. 한 번은 어디 가서 서울에 있는 어느 교회에서 강의하는데 허리 아픈 사람을 강의하다가 일어나서 기도했어요. Ya, suatu hari saya mengajar firman Tuhan di sebuah gereja di kota Seoul. Saya mengumumkan siapa yang sedang sakit pinggang silakan berdiri. 제가 기도한 게 아니고 옆에서 같이 기도해 주자고 했어요. Saya berkata bahwa bukan saya berdoa, tapi kita akan berdoa bersama-sama untuk orang ini. 근데 갑자기 기도하는 가운데 골반이 들어진 사람을 하나님께서 치유하기 원하신다는 마음 주셔서 그걸 나눴어요. Ya, ketika kita berdoa bersama-sama, tiba-tiba saya merasa Tuhan ingin menyembuhkan orang yang pinggangnya sakit. 근데 새로운 그 교회 그 여자 이 학교를 담당하는 여자 목사님이 월요일에 전화가 왔어요. Ya, setelah berdoa demikian hari Senin berikutnya salah satu kepala sekolah sekolah yang hadir di
PA itu telepon kepada saya. 자기는 한 번도 이 하이힐을 신은 적이 없는데 그날 허리가 틀어져서 골반이 틀어져서 그랬는데 그날 막 두두둑 기도하는데 소리가 나면서 하이힐을 신어도 다리가 전혀 안 아프고 하나님이 만지셨다고 얘기해요. Ia berkata bahwa ia tidak pernah pakai high heel, tahu ya? Hair. Sepatu yang tinggi. Hai. Tidak pernah pakai karena apa? Tulang pinggangnya ini sedikit putar. Tapi setelah pada waktu kita berdua bersama-sama, dia mendengar suara gerakan tulang. Setelah itu walaupun pakai high heel, katanya tidak sakit. 하나님의 놀라운 얘기를 하신 거죠. 그 외에도 그런 그러니까 성령의 나타남을 무시하면 안 되는 거죠. Dengan demikian kita tidak boleh mengabaikan kenyataan roh. 우리가 전도를 하고 할 때는 아무것도 없지만 그분이 우리에게 필요한 순간에 나타나실 걸 신뢰하고 나가는 거예요. Pada waktu kita menginjili, kita harus bersandar pada Allah yang akan menyatakan dirinya kepada kita, sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan pun akan menyadari ada Allah. 이렇게 표현할 수 있어요. Kita bisa menjelaskan seperti ini. 주님이 우리 집을 지으라고 할 때 Ketika Tuhan menyuruh kita membangun rumah, 우리는 빈 연장품을 가지고 나가는 거죠. kita membawa salah satu kotak tanpa alatnya. 망치가 필요한 순간에 주님이 망치를 주실 거고 Ketika kita memerlukan palu, Tuhan akan memberikan palu kepada kita. 톱이 필요한 순간에 톱을 주실 걸 Ketika 신뢰하고 kita memerlukan gergaji, kita percaya Tuhan akan memberikan gergaji kepada kita. 아멘. Amin. 성령의 능력으로 사역하면 좋겠어요. 나타남이. Saya berharap dan berdoa kita semua melayani Tuhan dengan pernyataan roh. Amin. 제가 사실 여기서 계속 강의하면서 두 가지를 여러분에게서 느껴요. Sebentar saya mengajar di sini, saya berdua hal yang saya rasakan. 하나는 관계로 인한 아픔이 되게 많아요. Saya merasa ada banyak orang yang mengalami kesulitan karena masalah hubungan dengan orang lain. 어떤 권위자로 인하여 받은 상처들, Ada luka batin yang kita terima dari pihak berotoritas. 사실 여러분이 그런 상처, 그래서 저는 강의를 중단하고 사실 그런 기도 사역을 좀 하면 좋겠다 이런 생각을 어제도 가졌고요. Kemarin juga saya berpikir, hari ini juga saya merasa untuk masalah hubungan orang lain. 또 하나는 머리가 혼돈스러운 한쪽에 이렇게 혼돈스러운 Hubungan apa? Juga saya merasa Iya. ada orang yang ada kebingungan di atas kepalanya. 네. 하여튼 뭐 나눌 건 많고. 네. Kasihannya adalah saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi waktunya sangat-sangat singkat. Oke, terima kasih. terima kasih. 아니, 하여튼 뭐방 kasih. Bawas 30 ya. Hamsamida. 세 번째, 성령의 은사는 축복입니다. 성령의 축복입니다. Ya, ketiga kita harus ingat otot Roh Kudus untuk menggunakan karunia-karunia. 고린도전서 10장 7절을 보면 Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 또 11절을 보면 juga ayat 11. 성령이 그 뜻대로 나눠주신다 이런 표현이 있어요. Nah, di sini berkata bahwa ia memberikan
Konten menunjukkan orang yang sakit patung. Kenapa patungnya tatap kepada saya? Oke. Pendeta sudah Di sini lelah. berkata bahwa memberikan sesuai dengan kehendaknya. 그분이 주권을 가지고 우리에게 나타내십니다. Ia memiliki otoritas sehingga sesuai dengan kehendaknya ia menyatakan kepada kita. 좀 여기에 좀 약간 좀 불편함이 있어요. Dalam hal ini saya tidak begitu enak. 아니 교회 실제로 생각하면 좀 주님이 담임 목사부터 와서 좀 곤란하다든지 뭐 이렇게 하면 좋잖아요. Ya, kalau kita mementingkan urutan gereja ya, keteraturan gereja, betapa enaknya Allah memberikan karunia-karunia rohnya diberikan kepada pendeta dulu. 근데 그렇게 안 해요. Tapi itu sedang melakukan. 그래서 은사가 나타나면 어떤 사람이 나타나면 어떤 사람 안 나타나니까 막 당황스러운 일이 생겨요 교회에. Oleh karena itu di dalam gereja saya juga ada orang yang menyatakan karunia, ada yang tidak menyatakan karunia. Oleh karena itu ada yang kecewa, ada yang senang. 이걸 통해서 우리가 배워야 될 중요한 사실이 있어요. Tapi satu hal yang kita harus belajar melalui hal itu. 은사가 나타났다 그래서 어떤 사람이 영적으로 뛰어나다고 말해서는 안 돼요. Karena walaupun menyatakan karunia roh, kita tidak bisa menganggap dia unggul, dia sudah dewasa. 은사가 나타날수록 질서 안에 들어가는 일이 중요해요. Ketika kita menyatakan karunia-karunia roh, kita harus masuk di dalam peraturan gereja. 그리고 아무리 뛰어난 은사가 나타난다 할지라도 은사는 부분적이에요. Walaupun menyatakan karunia-karunia roh yang hebat, itu adalah bagian, bukan keseluruhan. 어떤 사람은 은사가 강하게 나타나면 그 사람한테 다 있는 줄 알아요. Banyak orang berpikir jika seseorang menyatakan karunia roh, mereka menganggap ia adalah orang yang sempurna. Ya, 아니에요. Itu ya salah tangkap Betul, ya. jemaat. 어떤 hebat. 사람에게 하나님이 그림을 보셨다고 해서 해석까지 주시지는 않아요. Walaupun ada orang yang melihat penglihatan, tapi Allah tidak memberikan tafsiran. 그 해석은 또한 하나님이 다른 사람을 통해서 이루세요. Tafsirannya itu Allah berikan kepada orang lain sehingga bekerja bersama. 그래서 저는 그 은사가 자주 나타나는 사람을 우편 배달보다 이렇게 말해요. Oleh karena itu saya sering berbicara orang yang menyatakan karunia roh dengan sering saya berkata bahwa ia adalah tukang pos. 우편 배달부가 편지를 전달하는 것만이지 그걸 뜯어가지고 읽을 권리는 없어요. Tukang pos hanya menyampaikan suratnya, tidak ada kuasa untuk buka dan baca ya. 그 해석은 본인이 하고 또한 지도자가 하는 거죠. Oleh karena itu tafsirannya ditafsirkan oleh orang lain atau gembala sidang. 은사를 근데 왜 이렇게 하나님께서 다양한 사람들에게 나타내시니까 연합하고 하나 되기를 원하십니다. Kenapa Allah memberikan karunia roh yang roh itu kepada orang yang beda-bedanya supaya mereka menjadi kesatuan, mereka menjadi tim. 네 번째 은사와 부르시면 후회하심이 없어요. Karunia roh tidak ada kesesatan. 로마서 11장 29절에 보면 Di dalam Roma pasal 11장 29절 11 ayat 29 berkata demikian. 은사와 부르시면 후회하심이 없다. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. 하나님은 모든 사람이 구원에 이르기를 원하는 것처럼 Sama seperti Allah berharap semua orang Israel. 하나님도 모든 사람이 은사를 가지고 사역하기를 원하신다. Demikian juga Allah berharap semua orang menggunakan karunia-karunia roh. 문제는 그래서 은사가 나타날 때 실수도 많이 일어날 수 있어요. Oleh karena itu ketika kita menyatakan karunia-karunia roh, seringkali kita bersalah. 예를 들면 고린도 교회가 은사가 다 나타났죠. Misalnya di gereja Korintus segala macam karunia roh dinyatakan. 고린도전서 1장 7절에 보면 모든 은사에 부족함이 없었어요. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17 tidak ada kekurangan dalam segala karunia roh. 그런데 고린도전서 3장 1절부터 3절에 보면 어린아이가 같아요. 영적으로는. Tapi ketika kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 1 ayat
pasal 3 ayat 1 sampai 3 mereka hidup seperti kanak-kanak. 그래서 많은 문제가 있었기 때문에 성경의 고린도서에서 은사에 대해 다루고 있는 거예요. Karena gereja Korintus ada banyak masalah, oleh karena itu Alkitab menjelaskan tentang karunia-karunia roh. 아까 봤지만 갈라디아 교회는 율법주의로 심각한 문제가 있었어요. Tapi kita sudah melihat gereja Galatia memiliki masalah yang besar berkaitan dengan hukum Taurat. 그런데도 불구하고 능력이 갈라디아 교회에 나타났어요. Walaupun begitu ada kuasa roh dinyatakan dalam gereja Korintus, Galatia. 그래서 우리가 기억할 사실은 은사를 신앙 성숙도의 척도로 이해하면 안 돼요. Oleh karena itu satu hal yang kita harus ingat adalah karunia roh bukan ukuran pertumbuhan imannya. Ya. 네, 은사가 나타났다고 그 사람이 뭔가 특별한 사람으로 여겨서는 안 돼요. Kita tidak boleh menganggap orang yang istimewa walaupun dia menyatakan karunia roh. 또 나에게 은사가 나타났다고 뭔가 대단하다고 여겨서도 안 돼요. Walaupun saya menyatakan karunia roh, tidak boleh menganggap dirinya hebat. 은사는 아주 강력하게 나타나는데 성경 해석은 아주 어린아이 수준일 수 있어요. Ya, walaupun karunia roh menyatakan secara hebat, tapi pengetahuan Alkitab bisa seperti anak-anak. 그래서 내주하시는 성령의 역사와 동행하신 성령의 역사와 같이 가야 돼요. Oleh karena itu kuasa roh harus bersama-sama dengan kepenuhan roh yang memimpin kita dan menolong kita. 은사는 칼과 같다 이런 표현을 해요. Seringkali saya berkata bahwa karunia roh sama seperti pedang. 요리사가 칼을 잡으면 맛있는 음식이 나오죠. Jika seorang koki memegang pisau, dia bisa membuat masakan yang enak. 외과 의사가 칼을 잡으면 사람을 살려요. Jika dokternya memegang pisau, dia bisa menghidupkan orang. 근데 도둑놈이 칼을 잡으면 사람 죽일 수 있어요. Tapi pencuri memegang pisau, dia bisa membunuh orang. 은사는 칼과 같아요. Karunia roh sama seperti itu. 은사는 때로는 능력이 있어요. Ya, karunia roh kadang-kadang menyatakan kuasa. 그래서 은사와 은사 곱하기 인격이다 이런 표현이 있어요. Oleh karena itu kita berkata bahwa karunia roh kali karakter. 은사가 다섯인데 인격이 1이라면 도의 유의를 끼치겠죠. Jika karunia roh 5, karakternya 1, mungkin akan mempengaruhi 5 kepada orang lain. 근데 숫자에는 불행하게 넘을 수도 있어요. Tapi sayangnya adalah ada di dalam angka ada minus. 인격이 마이너스 1이에요. Coba bayangkan karakternya minus 1. 그 사람에게 10가지 은사가 나타난다고 해서 Tapi dia ada 10 karunia roh. 그러면 교회에 엄청난 해악을 끼칠 수 있어요. Ia bisa merugikan gereja yang besar. 지식의 은사가 강력하게 나타나는 사람은 사람 중에는 뭐 그런 일도 있어요. Di antara orang yang menyatakan karunia pengetahuan melakukan seperti ini, bisa melakukan seperti ini. 어떤 사람이 가지고 있는 통장나 내수도 맞춰요. Dia bisa tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam rekening. 왜 그걸 하나님이 보여주셨는지 다른 의도가 있을 수 있지만 ada maksud tertentu dari Allah. Kenapa Allah menunjukkan jumlah itu kepada dia? 그걸 가지고 자기 유익을 위하여 이용하죠. Tapi ia bisa menggunakan karunia roh untuk keuntungannya sendiri. 내가 이 사람을 이제 돈이 부족한데 기도했더니 하나님이 당신이 나한테 주라 그러더라 이런 사람들이 있어요. Bisa berkata seperti ini, saya mau pindah rumah, tapi ternyata uangnya kurang 100 juta. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta kepada saya, kau harus minta kepada orang ini. 그러면서 그러는 거예요. 당신 통장에 돈 얼마 있던데. Dan sambil berbicara demikiannya, Tuhan berkata kepada saya, di dalam rekeningmu ada 250 juta. Kau harus kasih 100 juta kepada saya. 그러면 여러분 어떻게 할까요? Ketika saudara-saudara mendengar demikian, apa yang saudara-saudara lakukan? 사실 그래서 은사의 남용이 수도 없이 일어나요. Dengan demikian
yang sangat berguna karunia-karunia roh di zaman sekarang. 실제로 그런 일들이 많이 있어요. Sebenarnya bisa terjadi 거기다 kita. 거기다 한마디 더 붙여요. 어떤 사람? Ia menambah lagi. 나한테 안 주면 나을 것 같다고. Jika kau tidak kasih kepadaku, anakmu akan mengalami kesulitan. Wah, Ancam. jualan sorga nih. Ancam, Pak. 실제로 그런 일들이 많이 일어나서 은사를 좁히는 거예요. Karena hal ini terjadi di lingkungan kita, maka banyak orang mengabaikan karunia-karunia, tidak mau menggunakan karunia-karunia. 그래서 십자가를 보고 자기를 부인하는 자리에 서야 은사를 통해서 정말 많은 의의를 일으키죠. Oleh karena itu harus berdiri di mana menyangkal diri sehingga tidak bisa menggunakan karunia. Iya, untuk keuntungan sendiri, Pak. 나를 위한 게 아니라 하나님 나라로 된다. Bukan untuk saya, untuk kerajaan Tuhan. 그 다음에 몇 번째죠? 하여튼 다섯 번째 은사는 섬김을 목적합니다. Kelima, karunia roh ada untuk melayani orang lain. 고린도전서 12장 7절을 보세요. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7. 은사를 주시면 유익하게 하려 하심이라고 말합니다. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 이건 공동의 유익입니다. Kepentingan bersama. 14장 4절을 보십시오. Pasal 14 ayat 4 juga berkata demikian. 방언만 개인의 유익이고요. 개인의 덕을 세우고요. 나머지는 예언은 다른 사람의 유익을 위하여. Di sini berkata bahwa siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat orang lain. 여러분들이 여쭤볼게요. Saya mau bertanya kepada saudara. 여러분에게 잘 들으세요. 여러분에게 여러분이 기도하면 죽은 자가 살아나는 은사가 나타나면 좋겠다 그러면 손 들어보세요. Di antara saudara-saudara, betapa enaknya kalau saya memiliki karunia roh untuk menghidupkan orang mati. Coba katakan. Menghidupkan orang mati. Coba katakan. Ayo, Pak. Orang hanya satu. Saya ingin mendapat itu. 그만해야 돼 그래. Kelihatannya kita harus berhenti. Bukan orang mati, bukan orang yang mati itu, Pak. Tapi menghidupkan rohnya kembali kepada Tuhan. 여러분이 기도하면 막 나병 환자같이 여러분이 기도할 때 나병 환자들이 막 무릎이 쭉쭉 나는 나병 환자가 치유되는 역사가 일어나면 좋겠다 그런 문제가 없어요. Apakah ada orang yang jika saya berdoa orang kusta langsung sembuh? Jika saya berdoa, coba katakan. 예, 할렐루야. 여러분이 기도하면 여러분이 귀신 쫓아내는 은사가 나타나면 좋겠다 이런 건데. Kalau saya berdoa seseorang pasti dosanya akan keluar daripada dia. Coba katakan. 예, 믿음대로. 예. 우리가 이거 원하지 않는 사람 Terlalu tinggi. Apa itu orang yang tidak mau katakan satu? Terlalu tinggi. 자, 그렇다면 Tapi kan pembahasan kita harus Jika berjalan. saudara-saudara ingin mendapat karunia-karunia roh harus memikirkan hal ini. 여러분이 기도하면 막 죽은 자가 살아나는 은사가 나타난다면 안에 나타난다면 Memikirkan ya. Jika saudara-saudara berdoa, maka orang yang mati pun akan mati kembali. 여러분이 평생 dengan iman. 시체와 많이 접하며 가까이 하면서 살아야 Memang 돼요. sudah ada terjadikah? Berarti seumur hidup saudara-saudara selalu dekat dengan mayat. Tapi kalau 여러분이 귀신을 mau itu sumpah kita suara berarti. Tuhan untuk kita, 여러분은 나병이 치유되거나 귀신이 치유되는 은사가 여러분에게 나타나기 시작하면 그때부터 이제 여러분이 섬기는 교회나 여러분의 가정에는 귀신 들린 자가 모이기 시작하고 피곤한 직진들의 나병이 막 살짝 모일 거예요. Jika saudara-saudara memiliki karunia roh yang mampu menyembuhkan orang kusta, pasti Dekat gereja orang saudara-saudara kusta. penuh dengan orang sakit kusta. Benar atau tidak? Benar. Jika saudara-saudara memiliki karunia roh untuk mengusir roh jahat, pasti orang-orang
mendapat karunia roh itu? Coba. Kalau dikasih ya mau lah. Kalau dikasih mau lah. Waktu itu Kenapa? saya ingin mendapat karunia roh seperti itu. Coba katakan. Ya dikasih. 네. 은사는 개인의 유익이 아니에요. Karunia roh bukan untuk kepentingan Si sendiri. Ya. 타인의 Karunia roh ada untuk orang lain. Untuk membangun. 고린도전서 12장 31절을 읽고 있어요. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 31. Ya. Ditayangkan. Jadi usahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kasih. 여기 Iman 가장 dan 큰 은사가 harapan. 무엇입니까? Ya. Dari sini paling karunia-karunia yang paling utama itu apa? Kasih, pengharapan, dan iman. Kasih, iman, dan pengharapan. Itu juga. Oh. Hidup yang kekal. Ya. 네. Hidup yang kekal kan. 고린도전서 13장 1절에 사랑장이 나오기 때문에 사랑이라고 생각할 수도 있습니다. Karena pasal 13 sesudah ayat 31 disambung dengan pasal 13. Karena berkata bahwa pasal 13 adalah kasih. Oleh karena itu, jalan karunia-karunia yang paling utama adalah kasih. 그러나 14장 1절을 보면 예언이 가장 큰 은사입니다. Tapi kalau kita melihat 1 Korintus pasal 14 ayat 1, dia berbicara tentang karunia-karunia dua. Oh. 그럼 사랑은 뭘까요? Kalau begitu apa itu kasih? 바로 사랑은 은사를 행하는 자의 태도입니다. Kasih adalah sikap orang yang menggunakan karunia-karunia roh. Oh. 은사를 가지고 다른 사람을 섬길 때 어떤 태도를 가져야 되는지를 보여줍니다. Dan pasal ayat ini menunjukkan bahwa sikap bagaimana ketika kita melayani orang lain dengan karunia-karunia roh. 그래서 1절부터 3절, 고린도전 13장 1절부터 3절까지 보면 성경에 은사, 대표적인 은사 4가지가 나오죠. Oleh karena itu ketika kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4 ada beberapa karunia-karunia roh. 천사의 말을 하는 바는 Yang pertama adalah orang yang berbahasa roh. 모든 비밀을 아는 예언의 은사. Dia mengetahui segala rahasia, yaitu karunia bernubuat. 이 사물들을 바다에 던지오라 하면 옮겨준 그런 믿음의 은사. Juga ada karunia iman yang meranjangkan gunung ke laut. 그 다음에 몸을 불사르게 되어주는 구제의 은사. Tanpa kasih semua sia-sia. yang sosial, yang mengeluarkan tubuh. 강력한 은사가 나타나지만 사랑으로 하지 아니하면 내게는 아무 의미 없다. Walaupun mendapatkan karunia-karunia roh yang hebat, jika tidak ada kasih semuanya tidak berguna. Tidak ada faedahnya. 향해 구제를 해주면 상대편은 유익을 얻습니다. Ketika kita melayani sosial kepada orang lain, pasti orang lain mendapat keuntungan. 놀라운 예언의 은사가 나타나 상대편에게 예언을 통해서 길을 알고 위로를 받으면 굉장한 도움이 될 겁니다. Ketika kita menggunakan karunia roh, maka kita bisa menunjukkan dan menghibur dia. Ia sangat-sangat senang dan sangat-sangat bersukacita. 그러나 주님의 마음으로 섬김이 없다면 우리에게 아무런 줄이 없다는 거예요. Tapi jika kita tidak memiliki hati Tuhan yang mengasihi dia, semuanya tidak ada. Ya. 은사는 나의 일이 아닙니다. Sekali lagi, karunia roh bukan untuk kepentingan saya. Amin. 섬기고 세워주는 일을 해야 합니다. Tapi karunia roh harus digunakan untuk menolong orang lain dan membangun orang lain. 우리가 이 부분을 잘 알지 못하면 은사를 통해서 내 교회가 세워지고 내가 사람들 앞에 드러나고 알려주기를 원하는 마음을 갖게 되어 싶습니다. Ya, karena semua manusia gampang memiliki hati ingin dikenal dan ingin membangun
gerejanya sendiri. 그러니까 내가 이름이 됐다. 내가 이걸 되게 많이 강조하는. Oleh karena itu banyak orang mementingkan aku lakukan, aku usahakan, aku berdoa. Dengan demikian mementingkan dirinya sendiri. Ya. 그래서 이게 다뤄지지 않으면 교회의 은사가 나타날수록 혼돈이에요. Jika kita tidak menangani sikap ini, ketika gereja menyatakan karunia-karunia roh bersama dengan masalah. 이에 대한 분명한 정리가 교회 가운데 깔려 있어야 은사가 나타날 때 그 은사를 통해서 정말 놀라운 일이 일어납니다. Oleh karena itu ketika kita mementingkan karunia-karunia roh, kita harus mengajar sikap ini. Dan di atas sikap ini semua anggota gereja menggunakan karunia roh untuk memuliakan nama. 아멘. 은사가 성김과 관련이 있다면 되게 한 부분은 역할을 감당하고 시작해야 합니다. Jika kita berpikir karunia roh berkaitan dengan pelayanan, kita harus ingat tentang perannya. 그래서 은사는 4단계가 있다 이렇게 얘기해요. Karena itu kita berkata bahwa ada 4 tahap. 첫 번째는 역할을 감당하는 겁니다. Yang pertama adalah harus berperan. 예를 들면 우리가 설교자로서 의 역할이죠. Ketika kita menjadi pendeta sehingga melayani sebagai pengkhotbah, itu adalah peran saya. 그리고 설교자로서 역할을 감당할 때 우리 충성되게 해야 합니다. Ketika kita berperan sebagai pengkhotbah, kita harus setia. 맡은 자에게 구할 것 충성이라고 있습니다. Karena Alkitab berkata bahwa yang dipercayakan diperlukan kesetiaan. 그래서 우리는 열심히 성경을 읽고 Karena itu kita harus rajin membaca, 오늘 연구하고 kita harus merenungkan, 그리고 이 메시지를 증거하려고 애를 써야 합니다. setelah itu kita harus berusaha untuk menimbulkan khotbahnya. 그런데 우리가 그렇게 설교를 전하면 매번 사람들이 은혜 받고 뒤집어지면 좋겠지만 그렇지 않을 때가 많습니다. Ketika kita menyampaikan khotbah, betapa enaknya ketika jemaahnya mendengar dan berubah. Tapi tidak selalu terjadi demikian. 그러면 이제 우리는 계속 하나님의 뒷받침이어서 설교해도 사람들은 안 변하고 잘 듣지도 않고 그러면 우리는 너무 낙담이 되죠. Walaupun saya menyiapkan khotbah, tapi semuanya tidak mau dengar, hanya melihat HP, hanya berbicara satu dengan yang lain, maka kita putus asa. 두 가지 반응이 일어나요. Pada waktu itu kita reaksi dengan dua macam. 하나님 안 부르셨나 봐. Ternyata Allah tidak saya bukan dipanggil oleh Tuhan. 난 아닌 것 같아. Kelihatannya aku tidak cocok dengan khotbah. 이러면서 슬그머니 떠날 수도 있습니다. Dengan demikian kita lari dari pelayanan. 또 다른 부류가 있어요. Ada yang golongan lain. 그게 주님의 은혜가 필요해 그래서. Mereka berlutut karena itu kami memerlukan kasih karunia. 주님 제게 기름 부어주세요. Kiranya Tuhan mengurapi aku. 제게 능력을 부어주세요. Kiranya Tuhan mencurahkan 제게 kuasa. 가르치는 은사를 주세요. Kiranya Tuhan memberikan karunia mengajar. 기도합니다. Mereka rajin berdoa. 그런데 어느 날 갑자기 설교했더니 사람들이 주목하기 시작하고 Ya, tiba-tiba suatu hari ketika menyampaikan khotbah banyak orang mendengar dan berubah. 막 은혜를 받습니다. Mereka mendengar karunia melalui khotbahnya. 그렇게 계속되면 좋은데 Kalau hal ini terus berlanjut, betapa enaknya. 또 그 다음날 되니까 옛날로 돌아가고 싶어요. Hari berikutnya semua jemaatnya kembali ke manusia lama. 우와. 두 번째 단계는 성령의 이런 기름 부음이 나타나는 일들이에요. Tahap kedua adalah menyatakan urapan roh. 나타났다 안 나타났다. Kadang-kadang dinyatakan, kadang-kadang tidak dinyatakan. 세 번째는 이 일이 더 기름 부음이 빈번하게 나타나는 것을 사역의 단계라고 합니다. Yang tahap ketiga adalah tahap pelayanan, karena karunia-karunia roh itu sering dinyatakan. 교회에서 저 사람을 이런 사역이 나타나고 있어 그리고 그걸 인정하는 거죠. Dan gerejanya mengaku dia sering menyatakan karunia roh itu. 성도들이 우리 목사님에게는 성령의 설교의 능력이 있어 뭐 이런 이제 인정을 하게 되는 거죠. Seperti yang jemaat berkata bahwa bagi pendeta kami ada karunia khotbah. 네 번째는 직분이 됩니다. Keempat, tahap keempat adalah menjadi pelayan. 모든 영역에서 그렇게 해야 됩니다. Dan pada segala segi
yang mereka dibangun sebagai 가르치는 교사들이 있습니다. ada yang guru yang mengajar. 교사의 저한테 가르쳐서는 말 안 듣고요. 가르치는 생각 없어요. Apapun 그만둬요. harus dikerjakan. Jika ada orang yang berkata bahwa pendeta bagi saya tidak ada karunia mengajar karena anak-anaknya tidak mendengar pengajaran saya. 어떤 사람은 Mereka keluar. 어떤 사람은 적극적으로 은혜를 구하고 사모하고 간마하면서 어느 날 성령의 기름 부으심이 한 번씩 나타나 있어요. Tapi ada orang yang selalu mencari Tuhan, selalu rindu urapan Roh Kudus dan selalu berusaha untuk mencari Tuhan. Tiba-tiba diurapi oleh Roh Kudus dan ia 그러면 점점 사역이 되어지고 sehingga ia menjadi pelayan 그걸 직분으로 이제 교회에서 세우죠. dan akan mendapat sebagai jabatan. 선교도 마찬가지입니다. Jemaat juga sama. 이렇게 은사가 역할을 섬기는 일을 시작하면서부터 은사가 나타납니다. Dengan demikian, ketika kita berperan sebagai umat Tuhan, maka kita bisa menyatakan karunia-karunia Roh. 그래서 저는 하나님이 어떤 영역에 우리에게 큰 마음을 주시느냐가 중요하다고 생각해요. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana Allah memberikan hatinya kepada kita. 어떤 분은 가난한 자에 대한 마음이 있었어요. Ada orang yang memiliki hati terhadap orang miskin. 그리고 고아들을 모아서 사역하기 시작했어요. Setelah itu dia mengumpulkan yatim piatu dan melayani mereka. 거기 하나님의 성령께서 강력하게 임재하셔서 능력을 나타냈어요. Dari di situ Roh Kudus hadir di sininya dan menyatakan kuasa. 그러자 한국 전역에서 사람들이 모이기 시작했어요. 여름에 그런 수련회 같은 날 때가. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia dan mau belajar. 서울에서 온 어떤 사람들이 그들의 목사님이 시골에 분이 아니에요. 서울에서 교회 개척합시다. 목사님과 메시지 전하고 그러면 교회가 커질 거예요. 그랬어요. Ada yang berkata kepada pendeta, ayo kita ke Seoul. Jika pendeta khotbah pendeta yang hebat, oleh karena itu tidak boleh melayani di kampung, harus di Seoul. Pasti banyak orang berbondong-bondong akan datang. 그분이 그 말을 듣고 사역을 고아들을 섬기는 사역을 내리고 서울로 옮겼어요. Karena pendeta mendengar perkataan itu, maka ia menggunakan pelayanan, menggunakan yatim piatu, kemudian kita ke Seoul. 교회가 잘 세워졌을까요? Apakah gerejanya berdiri dengan baik? Kebanyakan minum 천대에 꽤 많은 terus. 인원이 Yang memang hari pertama ada Nggak orang, apa-apa, lancar. 하나님의 뒷받침하지 않고 tapi Allah tidak mendukung. 결국 교회가 없어졌어요. Akhirnya gereja itu bubar. 그래서 하나님이 어떤 마음을 주시는 자리에 우리가 섬기는 게 되게 중요해요. Oleh karena itu kita harus memperhatikan hati yang Allah berikan itu apa. Sesuai dengan itu kita melayani, itu sangat-sangat penting. 여러분이 그런 역할, 그러니까 하나님의 행하심이 어디에 있는지 보고 그 일의 역할을 가지고 동참할 때 하나님께서 은사를 부으셔서 능력을 뒷받침하시는. Kita harus melihat di mana Allah bekerja. Setelah itu kita harus mencari perannya. Peran apa yang saya tanggung. Ketika kita mengikuti peran demikian, Allah akan mendukung kita dan akan menyatakan kuasa. Amin. 은사에 대한 개요만 좀 살폈습니다. Saya hanya mengajar tentang instruksi tentang karunia-karunia roh saja. 성령의 은사에 대한 구체적인 부분은 이제 시간 없어 살펴볼 수 없는데요. Saya tidak ada waktu untuk mengerti setiap karunia-karunia roh. Saya di gereja itu sebagai pengamat cocok Pak. Nggak ada karunia pengamat. Pemerhati ada. Pemerhati kan. Pengamat. 우리 잠깐 기도하는 시간을 좀 갖고요. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama. 우리 반주자 나누셨으면 같이 만나주세요. Saya berharap doa ini akan bermanfaat.
sendiri. Waktu ya. Yang pertama adalah orang yang mengalami masalah hubungan dengan orang lain. Saya menantang saudara-saudara harus bertobat karena kita tidak mengampuni 용서하고. Setelah itu saudara harus mengampuni dia 상대방을 축복하십시오. dan setelah itu saudara harus memberkati dia. 하나님 여러분의 마음을 위로해 주실 것입니다. Tuhan akan menghibur saudara. 하나님이 여러분을 아십니다. Tuhan tahu keadaan saudara. 적극적으로 믿음으로 그렇게 나가십시오. Saya berharap saudara harus melakukan dengan imannya. 기도하겠습니다. Kita akan berdoa bersama-sama. 성령님 오시옵소서. Hadirlah Roh Kudus di tempat ini. 충만히 마시옵소서. Hadirlah Roh Kudus dan penuhlah kami. 아멘. 능력으로 임하시옵소서. Kiranya Roh Kudus hadir dengan kuasa. 더 충만. Penuhilah kami. 사람에 대한 섭섭한 미움이 있다면 지금 그렇게 구체적으로 회개하십시오. Jika saudara-saudara merasa sakit karena ada orang yang menyakiti saudara-saudara, harus bertobat sekarang. 아멘. 성령님 더 임하세요. Kiranya Roh Kudus hadir lebih lagi. 더 충만. Penuhilah kami ya Tuhan. 더 임하여 주세요. Lebih lagi Tuhan. 충만히 마시옵소서. Kiranya Roh Kudus hadir dengan berlimpah-limpah. 주님의 이름으로 위로해 주세요. Kiranya Tuhan menghibur mereka. 사람을 관계로 남아 위로해 주세요. Kiranya Tuhan menghibur mereka yang sakit hati terhadap orang lain. 그 마음 아픔을 더 위로해 주세요. Kiranya Tuhan menghibur mereka ya Tuhan. 감사합니다. Terima kasih Tuhan. 사람과의 관계로 인해 고백한 죄가 용서받았음을 요한 1장 9절에 의하여 선포합니다. Saya memproklamasikan semua dosa yang tidak mengampuni orang lain sudah diampuni sesuai dengan pasal 1 예수 이름으로 명하노니 사람과의 관계로 인한 그러한 영향력과 미움의 죄로 인한 영향력은 한 분 한 분의 삶 가운데